ni tabo moyen la krisne ba ti mim tu runda ya laid el fitri ya moyen ba no loera ba so kibisa mi met krisne ba nenge ya runda la azizi ro arzana tu bonti ascension ya yi wisera sek la woto bf1 yi wisera kibaya ni get ba fin runda teka la musfa yibe wakat pigan digir wakat pila yemre yamna pa Burkina Faso ni sabrstenga la en dunia fa yi wisera kibay bf1 zugo ni mamenga Luc Parabel ni Sandrine Zouri Samora Mbekanoa ni i sonsede ntase kibaya zurado la woto imi miti za menteka ASFB asfa yenega AS Police la ASTM Bokin Bambe demi-finale Coupe du Faso zami équipes kaisa fa ton mpama victoire équipe sa tasa zutu elemi meti sane maura wenge a Eloi Zerbo ni arainata Diallo bamla gandado championnat ningema Burkina Faso maura championnat wa amadizongo nda bebeni ino wuma kibaya fa yiwisra kibay runda woto la inatien me ta Francis Ducreux de Burkina Faso biga iton yela ti woto ninkanga mana nyore la sibra loura la brika ti solo gongen yadwa ina lebra ninkanga tum ninga fa Burkina Faso en 1983 yomda en tabre Burkina Faso ten ganga ni woto wende ilbe ni a Amza Ouedraogo ya asba yenenga entraîneur adjoint yinam pour do bam bala kansamba ni wango Amza Ibe kibare letao namba mena widigir vere milgi sigir vere alors Sandrine be runda ya kibisa emimtia moyemba laid el fitr la runda moyida milga moyemba fa no tabo Netabo Luc Parabel Netabo Amza Ouedraogo Netabo Burkina Faso moyemba gili Netabo ni krine ba me emimita Amza yele jaune auto be plateau zuwa ya verbal manqué ti libre asfa yene couleur mamini bleu blanc les mimti étoilien ye ka waron waye coupe du Faso akiba laina pak ne yu sera kiba runda pipi balle ton sonna ngese ya kozaf ni AS Police kozaf ni AS Police bam pa mataba Yusufu Joseph Konombo ya Asen Konditamde ndabebeni le mimi ti a police mpam sore nanta demi-finale AS Police Boussa Menga Saint-Ani Balninga yenda en temps quart de finale la Coupe du Faso ni Kozafan Police ada zanda bala bia tambo la zalm la baso wa yi bia tambo la yibu singra police na pa ma penalty ya yibu minute pila yopoi la minute business la nous ta nadenga yemboada na sui penalty ya yiba fa minute piso poela nasi a Damien Tombiano yenda na pasa AS Police bia tamban soba police wa antien ti balla zoida saba la kozaf na neke pipi abasori sanu yenda na wa suya kozaf pipi biwa ti a Ibrahim Ili na wa pas kozaf bia yibin soba eneti balla wa ambe minute pisni la ni kozaf nekran akayi pinye ti AS Police na pam sorwoto unta demi-finale wa Mam félicite un joueur d'ama parce que ton contenu la main. Ton contenu coupe ya auto. La cité a mangé balle la main. Ton hana subi la mazanga. M'patin ti kozaf dans ton ba hami. La pour un joueur d'ama barka. Quel mode comme moi il nangi ha on prépare demi-finale moi. Bon. Ko chami ton man entraînement, ko chami wilgo ton système d'amba. Mais bon, ya mila ni balle tutu ton mi wa me ton mi ton me ton mirada tan gagner la mais là bon actuellement menga il y a melani ton position tout donc joueur ça ton ton mi bora mena essayer na garder moral ko chami encourager ton dar fa la kanana donc ton mi da wazabra ton mi rabor na gagner lam la winna manam ti ton ka gagner la ka ton mi yeli kan ton mi rawa na gagner lam la ina kelen tuma me ti championnat ti mo rom maintenir voilà il est essentiel là quoi gagner ton position il quand na partout
AS Police Pama Soroto nantan demi-finale macha anasa fan mimiti ya balkan bala yi fara ti pare inquieta fan yi tir au but ninga Sandrine Zuguri in stade Issoufou Joseph Colombo zame me ya ASFB ni ASEC kudro équipe ni Bobo Dioulasso équipe Pama taba kozaf bala porin le bangam ti ya ASFB mpam Soroto nan le temps demi-finale. ASFB sinya Bobo Dioulasso ekipa yemur joueur sa sankirim da sunoro ar kururamba ar bam girdub zugu tibala arub konga panga ASFB tori équipe sa yiba san sertaba hectare municipal la sin kenub sumbona sobati coupe du faso quart de finale la bangeti siri yi wari minute pihna la nuwa ekipa yemur kanan toro nim gambraye obnanti vu same yolo na waton minute pihna la nuwa sin kella tu boni farande ti deuxième mi-temps bala sin lebran singo tone ya gerni gerbala asekram kasake ASFB meram kanan taragan le porinye ginda poa équipe sa yiba na wa pama sori opsun boni farande ti occasion na subi fu la kanan fikali nye logor porun wa ASEC na le pama sori nan subi fa yemri la arbitre bilgame tia usumbo na sobati orzu bikanga araka naye minute piswewa fananti basa zalim la zalim mosanwa lebrob sumbo na sobati turobu ya nika fa gara surbala ya zikanga la ASEC luisa ASFB nan toron subi fa nasi ti ASEC ram nan yahni bi fa yibala na la yibu kuru ekipa konga panga ubita warasta ba poa sin keni ronda coupe du faso wa obala karan samba Adrissa Traoré di saboteur ban bilgam ti arbitre ramba arab katolon tum na somaye ya nye wane bam yisga wotone Iboudo Jamati Zaralo. Bon, effectivement, bala tonton 90 minutes 0-0. Bon, penalty la moi a ton capable chance de 80 passé. Arbitre n'est pas fait la haine là. Donc, de toute façon, ton entraîneur d'ama, ton caractère comme mobile, la public en parlant n'y balle la main, public en a jugé balle la haine toto. Mais d'avoir ton d'attendre un petit zabre balle, y'a moyen de tenir main, y'a mis un petit ton 90 minutes pour moi, ton a dominé la main. Bon, la haine a tapé penalty au maha, la nininga, il t'a la chance et il passé. ASEC de Kourou supporter Kerba, ça se met en zini, tu bras en virimni, ni arbitre anti bala araka pebre somaye. ASFB ramba bambe suno pora tibala warastaba bam ketumbe pour mbala ASFB karansamba ara sirin piara joueur sa soma ya suno kasinga ntuko Bobo Dioulasso joueur sa ASFB pama soru otone nan ton option bona sorti coupe du faso à demi-finale la nye bilgrame tout ketumbe warastaba pour ASEC ASFB nimbuira sirin yi wusoro nan wa gehbala hectare municipal le simbe wodo kane so bala ganga dan we ba sandara nara choba poa ASEC ramdan kanan paporiye idnantira menti bala tomb zins nisim be sa motenga bonda bamti estade mbe wo to kawa ya stade ramba ASFB ya coupe du faso wa ni kudre bale ASFB rika coupe du faso wa en yelme yeme kete be warwa wala asfa yenega mimti runda nasanda mbe bonti équipe en forme ya asfa yenega tu bam entraîneur en lo tcheka obzi impérier zame ya ni majestic la bam da nyasa la wana base ya Amza équipe dans le Pam Sore un titan demi-finale. Raimo la Royal Porin ya majestic la yene yis coupe du faso
quart de finale ningan tan sa du 4 août wa yeneng la Majestic Soukan ya zem pasra équipe yi sapon équipe tiro bio porin yi bala wan digida saben la yul watere ananim asfa gambara minute pila yemer porin bala asiril gesa koma naka kause anan kon yeneng tiembo minute pisni la yib sasa équipe sa yiba fa wa nyasa ni bia yembre tiro biwan wa singe ayen nan suya bia yopoi ti Majestic wa nyas ni bia yobe renda ya yen nga pam sore nan tataure demi finale wa coupe du face wa match contre Raimov interview le matoli ke tu continue sadam sur nom ni wende mam putu yuzuka mbori wena ni buno fana wena mana minga pata nor pour wende la mbora wena ni final la una wol fo menyore una ka tu jigwa una je ko fuzigu hada salamu alaykum merci rateti zabra balla tonda wa me ndat qualification tonda rat ton demi finale la ti joueur hame en tout cas Brasil wika panga ton me pon fa gilli abiti ton yi pipi suivu la bondo et coup franc la asfa les bras on va score loin donc kitamti ton tir au but la tir au but azin ya mimti ya bondo ya Juno tourne voilà Juno tourne voilà faut donc asfa joueur ça ta le Juno yi tondo tir au but azin bon joueur a yo quoi font suivi ton joueur a yo suis ayé la tête ya autoné balla me ya autoné donc coupa ya net na gagner ta net perdre voilà balla me ya autoné imimta amza wedra gonya zoto asura no ame bale asfa yeneng le pama demi finale nan ton imimti coupe du faso on lorati asfa de nara ya salitation wan yis bam demi finale on mosan yam tiedam ti ronda yomda yam ni ASB la coupe du faso mais client coup de la yam tiedam ti dans ton pama occasion ronda ton rondi coupe sida ton ne ronda e ton e bon wonde nan di coupe voilà angé championnat pour ne coupe du faso pour ton be forum voilà ton be forum donc nayi armenga pam di coupe ti voilà anyene nganda di coupe ko so le yam ni Majestic datara taba championnat 28e journée wa yam ka ton taba yi 2-2 yam da seconde coupe du faso bi da guerre la yam da man balkan non puisque ayibe fa la sogal bala voilà championnat pour puisque la single be ton pour wanda pour ton ton me raté power 5 premier pour maintenant ton marine là tu la sing ouais bala la sing lourd ton la lourd ton de payenga donc ton c'est bala ton longi ha zam bala da get ma na yi moderni bala ton défenseur de mo yib nda suspendu donc lena ton da libre bon ne ba yiba ramba na complète ne ba yiba nkabeo amza mam dat yel mosa même ton da mimti pinda phase aller asfa yenenge dat suta wusgo ti équipe sa modern égaliser sa haning menga on wede la kaos woto mo abton isu ya asfa ti asfa modern wa machin wa wala yamni efo yamni Majestic ya sa ni zame bala yamni Majestic coupe du faso wa ya bon to aimer bon bum pati me la ma ge bal sa fa gil no kender pa yemore puisque libre modern ninga championnat wa poyang fa ya sama coupe du faso ya tilatini yeng pa ya tilatini yeng yi donc ya modèle ni ngaton da yelam bal jouer dans bala modo bab suit beb ki lam pa bal pour modo égalise biwa ti ton mi mbate won sakal pour le ton zugona na zeka Sandrine Zougri gesamti AS Police balam pam sur fafara bam on kozaf 3 biya table yibo la eda maradam meti benina yi remontada wala salitas ni AS Douane bala bali rabe mo ambe police na manenge ti baso wa yi kenke fo nget bala tamba woto na lora bon on ya bal si niveau si da bébé balsa taba woto na tonsa ngeza me stade ma posin Burkina Faso kane yamandika AS Police ni koza fa ya wala nyamsin yela balti remontada kazindi boyinga tibala uhanda ram pass ba minute nu
COSAF ni AS Police a bala ya mangeto bala toba menga mimti COSAF handaran king pang bilu bala obra rentwe suite tabon sobati wali bara obsumbona sobati tiro but le man kelre AS Police bala karan samba adrisa wotoni bam bilgam ti bam handaran na subi fa COSAF ran kana toli nana ko COSAF ran la bi fa wakati suwe ya me hambe teno zugoto ni sinke ni bala tromba fo même pas ma soro sumbonti occasion suite ya yibuti ya tabo ni ya fo so bala la yetike bam ha na subi fa wa COSAF ram dan kana yi nana ti kon COSAF la opange bala men tromba auto militaire nous ha na passer COSAF ram tin do ka bifa la ASEC la ASFB am ti kudola bobo dula so wa un certain kani kudola mbanye da zabada meti arbitre ka pe bam bala soma e bale bam sirna da pa ma penalty bala wa ton do la nyam ti tiro bio mais bam ka to subi na ma fa bon wilgeti ba penalty wala point bam na to subi ya woto no fo me hankin bo ban kati pa me fetam tia e lo chauffeur bala en kayi soma bi wala fo men signe ninga ya nyeme kanin fo dosi ya yel kan pam ASEC ni ASFB zame stade municipal on obrengo subi bi yemre ti arbitre ding yeti a orge ti bi kanga katolona yeti ngeding sam a ASEC balakaran samba suri le bran tanda ti kan bala mena wase ba mena pa masori le subi fa bi yemre la kayi wotoni obkela ntala tabo toni nkengo obsumbona sobati e tiro buta la tiro buta la ASFB ramme wiko pangbala nguligi ti ha ni tiro biwa kudugu ramba arokatien banye bobo dula so équipe ASFV banga mti bamien Sydney kame ba le fonctionnaire équipe dabe zone rouge wa rasma wan bala ton yibeni al bam bala karsa mbam twema ton be championnat mais zin son nanandan dour bil fu coupe du faso mais la yis ASEC zame wotowa ibanga mti équipe sa ni wa fansuka ayembala nda yita deuxième division ton gi afan ya première division rambalé la deuxième division équipe il y a AS Tem Bokin Yisa Uzi nantoron wa sierra AS Douane mais la man remontada nantoron yi Salita Santi AS Douane da tienda nan ke zanra tawre coupe du faso wala AS Tem Bokin bedabam zame ziniare amadi zongo zinbene la yi nana ni AS Tem Bokin bam nanta demi-finale. Tem Bokin équipant à Ketanara Coupe du Faso Douanda équipant la bamouin Coupe du Faso à quart de finale Ziniar Stade Douana yaolen yi pipi n'ampak yora ni à 500 da bala wambe minute pistan la yopwe yi penalty ya bala wambe minute pisopwe la yembre la Tem Bokin na rokbi fa ni Tiemoko Traoré tiro biwa Tem Bokin wa suya bia nase ti douane wa yanse ni bia tabo Otoni Kassambrier AS Tem Bokin il y a deuxième division équipe ou Yisa AS Douane il y a première division équipe. Ya sida bala yi changa la tonda mimba tana yi changa puisque ton rene équipe son ya équipe ganda o abe élite mbonti football d'élite ya bon ya équipe le ni se ngwa adopta nyingra et AS Douane mintia équipe pam yi salitas donc on dawata bame souda chama me titon sombe deuxième division sans wabala et sanga gunsi yitana la ton mi samba ngaptira ton me tala no chendre silimbudu wa ton tala silim ton ka chenganti bobe ton yam same musben je hon ton totowa minde bala chengne tulum la yakabo donc yi woto la ton nyanse ton man silma nan ton way ti AS Douane dawa min ton yuka la yamti ba mi ma yuka puisque pas un penalty la pa penalty wa aba min yuka ton yele mbati ton keton ton balla ti ton menan librement chenganti roke la ton de mimti kama ton sanda cheng et on su yukon a bonti penalty wa ton da minti ton da solat kama to besoin ya prendre une séance quand donc Uzi il y a wayugi équipe porin il y a AS Douane un der Tem Bokin Sibrara Monsa
yak solma fa o mar mosa ya bam tar finale ti zuno san wazindi bu modre indik coupe du faso lebra asfa yenega ASFB AS Police la AS Tem Bokin bam ket demi-finale tenen wata labna man tirage ti bang nebni se na sirop tabala amza bangani yamba yam équipe bola yam data ndum dawtu lebra modern dinga fo batie de frate équipe tono wa wena mwati te ton équipe ninga tono menan ndoral meng soma te yakata wange larbe won les ek asfa yenga zugo mimiti coupe du faso wa ne ninge indika abas on tan lore i raimo mana double yom kanga na yi sababu ti raimo tan ligue des champions ti salitas tan coupe kafa championnat wa 28e journée wa atan wa rasma yo poya en lora e banga meti résultat namba wosgo ketam ti usfa runda ya pipi championnat wa la inanya bal kan sai kana to gonya fa ila ina gisa bala yembre na yi wala Royal FC dirigeant na bam suru ndaka nom ni arbitrage yi Bobo Dioulasso a initié ça que inanya image kan sa yi woto AS Douane ni Royal bala AS Douane yi wado kan ti Royal biya table yembre ti payi Royal dirigeant namba non ti rara tubna zabni arbitre namba kayi nana ila image kan sa budu e mimiti Royal Tor namba o mana communiqué wili bala ti bam man woto bam menga sunre ka nom bam wana tarengese la ton karatinya image kansa budo stade na moti mimti bala aya salse nina mweta runda amper beuro ya woto la bala zandrini yame ya image namba wa ni bonti excuse namba la ya trop tard son obtenir yele Royal FC to damo sirwan bon suguri la ya bumsinka wora ton yiwi sakanada titi ton faso futa Burkina Faso kani ya bum menga sing dan kaser menga nzin stade damba pusin ti bala bam sin ya torso botoni ya bam sernon kono kenor songo obzuer sa la nem nisa sembe bam poron dama nget bamba la bam sa un mina indik no kenor kensa wotono ya bum sin kaserda lob san taran le poren bon suguri wolam tiner han bon suguri ratilam ti a mikamti asaman bum ninga poron ya bum sin kaserda la wotono serda me to dama me serda men zinam bale lobo obrasibo kwa obaha botoni indare opunde sai la e bi meti woto burme mana wala banfora tubna dik sibaran dogol bamba ninga tun basa Royal la sibara équipe sa taba e mi meti Royal phase retour à ton championnat wa Royal format et fin de mimi Royal kena wara do na katerse on va prendre équipe so yenka asba yenega nan ton ronti we bambo to ati bam meti mane wa arayida asabe championnat vous que pisti la ni wa zingbo ti 28e journée wa et na wilga yamba bal ni sen tomba salitas ni aseka ton tab wara do ka yi zalam la zalam Royal la ton nyati AS Douane yi wara do ti pam bamba biya tab la yembre usfa we kozaf biya yembre la zalum RCK Raimo we bam Bobo Dioulasso biya yen la zalum RCB we 5 biya nase la zalum AS Sonabel ni AS Police patron taba 00 obtien yeloto yi pa zalum la zalum asfa yeneng ni majestic pa biya yibu on équipe sa yiba fa vitesse la uso bambo yiba fa ya zalum la zalum mimti équipe kansa runda bambe zone de relégation wa ASFB ouais étoile filante à Sampo équipe parlant et non ASFB ouais EFO étoile filante ka Sampo B RCK Bia Yibu la Yembre Wotoni classement wa championnat wa lo vuk pisi la ni wa et toi Wilgamiti Usfa Mbetaore ni point pis nous la Yembre AS Sonabel pour dame ni point pis nous point pis na la yopoe ya AS Douane bam ya tabon en soba nas soba ya salitase point pisnas la nas la wilgi dameti bala nas enquête na kon salitase ray RCB ya nu so la yen be ni point pisnas asfa yen poda bam be zinsa ayo soba ni point pisna la way majestic ya point pisna la ni be porin zinsa yo point zingi ani ya Royal FC pisna la yo point étoile filante be away zingi point pista la nou kodorome ya pista la nou la bambe zins pi zinga AS Police ya pila yembre classement wa ni point pista la nance ASFB
ya pila yib zigi ni point pistan la tambo RCK pila tambo zigi ni point pistan la tan Raimo bambe zins pila nas zigi ni point pistan la yibu Léopard de 5 kami ya zins pila nu zigi ni point pisi la wai Uzo zins pila yob zigi point pisi la ni vitesse ya zins pila yopwe zigi point pisi la yopwe kozaf mbasde mimti runda yela pane kozaf nenge bam yasani point pisi la yib bala buteur dans ma classement wa mimta Mohamed Lamine Ouattara yindan ke tawre ni pila yobe Olivier Boissy ya Salita Zuera yin pour da me sanda ya AS Douane Zuera yin pour da ni bipila nu ta Olivier Boissy pour ni bipila yibo mimti journée ninge watawa championnat nan tawa vous pisi la wai zingi c'est ni mewa qui ras pila championnat na singa me 21e journée wa Uzo ni Racing Club de Bobo Dioulasso nan tawa 4h wakati Issoufou Joseph Konombo on pode ya étoile filante nan tawa ni AS Sonabel 18h15 15 mewa Racing pila nu rare Majestic ni Raimo na sirataba Ziniar Sadwa Kozaf ni Salitas na tira taba 4 outils ya 4h RCK ni vitesse ya 18h15 terrain USFA bam nan ton be ni AS Police ni ASB ya wakata nasi ASEC ni Asfa Yenega bam nan ton Kudro Batiobo Balibier dimanche arare mewa kiuras pila yobe AS Douane ni USFA na Yekataba 18h15 Issoufou Joseph Konombo ti Léopard ni Royal bam nan tan wa 4h sasa Issoufou Joseph Konombo woto laiton yele runda yambe zinsa yu on swap championnat wa yamba oda podium abi yamba oda titre les modèles ni ngaton patin comme titre comme balaton mais je pas bezini ngot sunu mame wala fa hange équipe anda bezini ngalo noruna wa bezini ngawa wen piak bébé la ton ha yilu no ton bola titre bon ya soma la pa bonnes années lena ton bo 5 premier suka en kebe la yam dir cour auto sibira na yiwanona bon entraîneur fa handa balla to wa kala tan piarade ton me yit kan da bro kudoga ton me rapta me na janga de pa victoire bala be ton pour no bam kulo ton wuso donc ton me la ton wudu ko bumbil fu mba bam damate bam dama me ham piana ton wuso ka ko ton wote yi ton be jini ngode ton dat yelinga o kapide otoni inan kon yi wisara kiba kitba me kibare mimti yi wisara kiba kitba inusi sakina ya imara ma woto ba metara équipe sin tor balle ti ba me seconde na yektaba wala dimanche singia arena zame pa mataba na wagastab nanda ti balla nan kasinga dimanche en wataye inan kelra mosa équipe yiba capitaine damba atilkar Emmanuel Kambu yenda ya dimanche foot jeunesse a Mohamed Arnaud Wedrago yenda ya dimanche foot presse nan kelra bam mos auto latin po embarka ne am han tiens kana na kiti ton tombal ne dimanche foot presse amanda tin to hamba yam bang balti dimanche na wingam bala dimanche foot jeunesse ton be bal ton da bal ta yum pirunde voilà donc joueur bedem beton ne ton san tire joueur to ne ay na yi machibo donc inu toxila sana wa bi sidwa inan to man inan to lam nan pini lambala victoire ya tono su yam ka ton man ton ni journaliste ba ta star da joueur bedem bebe ne wala ya ci ramba arno ramba journaliste la master da ma ya gwa master balo ka balla ton zinwe ton nengo ya neba mi bonna mi wara san chetiro zuma mama hotono fo menga sangihe fo menga ya adversaire fo menga hoton de hoton supporter mam kila agwama lam dati dia zubo soko ma pa gwam ya zubo soko bala bam yelem ton ya fo ni ton panga zinga ya gwama la bam manti ya so ba menga gwam no agwama mi de journali ali no fasu gwama mi de bam yola yin la bam manti ya donc la tin William ti gwam ton da bar songo donc di bam ti la bam zimma na bam pa yede la be men nan ko rokanga gwam kana wuso ya William bala ti dima binna fin ko aussi la tin William ti équipe ya wa der han yiki le gwabra li to yin la tin pour la tore
mbol zuer ber antigimi to ton ta chi pilu na kata yu mengi donc karati ton ka ton étape na ka ko la kosomay nit fande be jingora zuer bedri wa pam ta bambe ni ta yu pi we yu pi ne rinda zama balle singra sa abanda zama harwe depuis yu pi to be zama so pour ndat ndi ko mengi tini ton ba ma yakaro opum modelo kiba ni wisra kiba kit basul kasanga bonti AGSB wa ban bureau wa 5 nanti pousa Dominique Nana ya ni wisra ministre pala ban maison sami enkiende wala to ministre fa ban nan lugulu ronda yomda wenge Sandrine Zuguri yenda zin seka kiba kit basul ninga singeta ni wisra yelle to bon kweti AGSB wa sandatin yeti association des journalistes sportifs du Burkina wa aru buru wati kara o ministra a Dominique Nana AGSB wa wonga wotoni yana ndengam pose a Dominique Nana opsin yi ministra yolo nan wiligi AGSB bureau pala ton wa maintenant en pose monsieur le ministre depuis bama ya ministre des sports et des loisirs ton an capable wa pose bi donc on va en pose ba la ton mimti yamsa ya ministre Touma Ousso ton va encourager monsieur le ministre si bame ton tum wa nibni un man of confiance ni beno datu tum toto donc ton tamti AGSB ni ministère des sports ton ya partenaire d'amba un son tabantin tel taba ti ton tumé ministère met ton tumé la ton me activité ma ton tara ministère met ton son ton do ti ton on tumé nye logor poron wa sula tor soba a Jérôme tiendre bureau ne poron damba oblebron wa sula no kendre zugu le passé no kendre ni sabam son seradan dike na yiti ni wisara ministère a woto no wani AGSB zura ton keng tawre nyam na mi kam tub nyesba pour ani ministre Dominique Nana oblebron wa opsun bona sobti super coupe AGSB asum be sogol zugu la tiksi kanga wa arana yi ban fora rana ton yaka yam na king ban fora nan to ton bonti super coupe AGSB wa ton on monsieur le ministre au sakame na nya ton donc ti ton na ton ban fora la ton le winga activité de ma table mais wa nuit des champions joueur AGSB du mois ton organisé en tout cas monsieur le ministre mon gamti ton me un tum toto taba marabu la inante la taba ton on tume ministre sen kilgo botono wa option andi kwese opusa AGSB yilmi nuptum toro sin keni yin wisara Burkina Faso kane obkelem bera bene nan ko basal su buto tori tibase ministre rika sarde tubna nyaga AGSB optum da poa nti yida option bonus opti super coupe AGSB wa sinanzin banfora 2021 yum da poa obsan ti Francis Ducreux ne ba fa tin da Tour du Faso yele ni kanga mana kalum Burkina Faso mewa pipi rare la sibira en Laurent Burkina Faso tenga tawdamba ni France tenga tawdamba obrika wawre ndolo ne da to na yawlanti solga gongen yado ya gonge ya donwa wagadogo labsolga Francis Ducreux man kalam Burkina Faso mewa kiu pipirari rasma yopwe ne da kuma pore ya zakon wa padwa labsing kida wawore benen lore we tawda ba nyaga Francis Ducreux kuma nanta sa du katutu en sayron maison des arts martiaux wa France la Burkina Faso tinsa tawdamba obnan konra wa yawlum wawore ni tinsa yiba tab kawre tubnan yawlon tinga ne da man somde Burkina Faso ala en teams wardro 1983 yomda atom den tas kuda azam se neveni se course à Toma wala lagi tiem toron bonta 14 ans à jeune premier à Gustave Taro we tawda ba fa noresa Fédération Ningangeta we tawda ba fa tawr soba a Ignace Amédée Berewudugu a Cindy Ducreux ya Francis Ducreux bipugula yenta a Dominique Nana ya nyi wisgara ministra bam fa tiera nikanga ndagan ya soba
arokma Christian Kabore Noresa a Pascal Seydou Zagre yenda na rika kun kasanga ubonti décoration wa ndogolo neda kum to na yawlan tasa ni gunge yadon wa naka sangoma atuma sankara yelle et ton fa comme qui c'est l'armime donc yera bambra dika projet namman course woroka Grand Prix Thomas Sankara et puis à Razim tia mairie centrale la maire de centrale de Ouagadougou tobna man course grand Ouagadougou. Ça a été grand Ouagadougou, ça veut dire ton enjeu arrondissement de ma fin, ou maire arrondissement de ma fin, ton enjeu mais il y a beaucoup de gens Burkina Faso. C'était à 60 Kasanga parce que depuis Yomunanta piste la Zaka à Francis Duque à Burkina Faso à Tomaton Sport surtout cyclisme tout le monde est tout là tout de façon à 0,50 ans à 34e édition 33e édition et il y a un tout muso Zinkane yintente mantou à table africain ça pour la azin yaka yabane Burkina ba tout de façon wa nyak manté amori tout organiser après yaka yamne Burkina Faso donc il y a ton tenga zo kasanga aller ba ton tenga biga puisque dire ton nationalité et donc il y a des qui ton mais wa uma kuma de Israël taba na ton wora la on a malade d'entouré on a ninga zisonge a Francis Ducre mana kalum a yom piso poela yob zugu neda mana vima pusuka fa Burkina Faso a lugulga Tour du Faso ni a Thomas Sankara la boucle du coton ni sabal se zamana un tapiga ale lugulga wide tabar bene a Francis Ducre ale yi Normandie ya France zamana we tabara a gandaoro un kawse a Francis Bassa po Conré ya Burkina Faso biga la bipugula ayenta bipugula pipi araba orame na solra Francis Ducre France zamanwa la wa mikamenti neda mengarabo da ya Burkina Faso bale ada winga nebo so tinyena saman nyore bu modran muma Burkina Faso ya renso ta wanting na santing tipra a libra avril le kiu rasen pisi la waibala la mewa rasen pipi bala la na man kalum ratu wilgamenti neda a yamsi dabe ni Burkina a Francis Ducre na sandamba bon woto la Francis Wedraogo ba Francis Compaore ba Francis Sanou Burkina Faso we tabada ba la Burkina Faso ni buida fa kontolo nyim nin kangai a Francis Ducre Thomas Burkina Faso qui tamete ton we fa tabara yor yi nta al zaman katerse ni kanga ntum kane yom pisna la ni wa fa point ya tilay bala ti ton tienra yele a Sandrine Zuguri lebra rawa tomzu Francis Ducre wala Francis Sawadogo Wedrago Kabore wala Sanu Tibala ya woto ni la Burkina bem sasandarambo ninkanga ti yida kursa zamana ramba a Francis Ducre sandaran non we fa tabra woto ni bangetia al 1983 yumda lobsumbi Burkina Faso kani lobsirin dika kursa yel woto ni nlitori nyam santere a Francis Ducre na ga nebni sa sampa mabiyam nyakar kanga nan sigli kursa wagastaba Burkina Faso kani tu bonti Tour du Faso wani farande yam nyakar kanga a Thomas Sankara ni neba taba bam fanzinda tumda poa Tour du Faso asan sing Burkina Faso teka a Francis Ducre katolon soucie wakat fa obe solga tori nan yilti wagastaba tongon yi wasan sirada nin kanga sandagandika vima gilon kon kursa Burkina Faso kane nebsirum pora wusugo sankamia Francis Ducre tem girim sa fa arobra miro kanga nin kanga ton sungum da yel wotoni bangetu mana kalam sibra rasim pipirare Burkina Faso kane obni saragan kanomi tubragan kyang na sa tenga nanti tipi yabu nga logor pori lob kong panga Burkina Faso kane ob kalma sirin yi sun samsi nti konin buira gilli nti yida kursa zamana ramba ne wuso sirin yaba me ti bala Tour du Faso a barora Francis Ducre kanalizin toura zuguyi nanda tubta la Francis Ducre kengob yolon garonwa ar kuma ragambe wogoro loktori kasang ningob sumbo nti bogodogowa
neba sirin yi wusgo na nyaara n tall n kẽng NGEPS zaka pʋga zĩig ninga b sẽn boond tɩ art martio wã zaka pʋga yãmb sã n gete yãmb na n mikame tɩ neb ninsã sẽn tabd weefa Burkina Faso kaanẽ wã ad b sɩd n yɩɩ wʋsgo na n waooga Francis Dukru b maan b sẽn boonda soaba ne farãnde tɩ aide d'honneur b sẽn ta maison des arts martiaux a wotone yãmb na mikame tɩ nin-buiidã sɩd n yɩɩ wʋsgo na n wa waooga Francis Dukru tẽngã taoor dãmbã zĩnda beene yẽ wɩsgra taoor soaba ministrã a Dominique Nana le paase sul ninga b sẽn boond tɩ fédération burkinabé de cyclisme rãmba ad b fãa rɩka koeese na n lebg n gom nin-kãngã yelle sẽn zĩnd beene wã yãmb na mikame t'a jeune premier a 14 bãmb fãa zãmsa kʋrsa tʋʋmda ne a Francis Dukru yaa toogo n tɩ kõba a Francis Dukru le a neda sẽn ka tara toor n yel ye a rag n nonga tʋʋmda sõma ne a sũurã fãa yãmb sã n gesa ned sẽn pa tar yaamse nebã a yʋʋmã sẽn n wa n wogla yãmb sã n na ges wala tuudi faso yibeoogã a rẽngda nebã fãa n yiki n denga tɩ ges n soglge ne tʋʋm niiba a tʋʋmã kam fãa yel kapɩ sẽn na n yɩl depaarã la a leb n tɩg n kẽng wala arrivé wã zĩig le tɩ soglge n le gʋd coureur dãmbã arrivé rãmbã sã n maan tɩ b kõ mayo rãmbã ada Francis Dukru ka gõe yẽ bal kuinaab leb tɩ soglgame beoog sẽn na n yɩ to-to n kẽnd ne kursa na kẽng taoorame a sõnga tõnd fédération wʋsgo baa tõnd min paama sɛke tɩ ligda ka be na zĩ pʋgẽ tɩ ka tõe n tuse n deb n loog voyage tõnd sã n bool monsieur Francis bãna yetɩ tõnd lebda tʋʋr kõnga la francement tõnd nan paama sɛkã tõnd la n ka tar ligd la a yetɩ mala yaa wẽn la y rata t'a yeelame tɩ b tʋm trésorier wã t'a wa reegã donc fo zoe mim tɩ yaa ned sẽn dat tɩ Burkina kursa kẽng taoore donc zĩ-kõngo a ka tar pʋ-toone ad n biiga a Francis Dukru ad b maana kaalem b yʋʋm pisoob la a yoobe la a bi-puglã yembre la b paam yã b tall b lame n kẽng b yaool n gãagẽ wã cimetière municipal le sẽn be gũngẽ wogdg saka pʋga tɩ bala nan dat b kong pãnga b tar b zoa yembre tɩ b boond t'a balkuinaaba b reng n kõ balkuinaab koeese tɩ bãmb sã n wa maan kaalem bãmb raaba yaa tɩ b mum bãmba Burkina Faso kaane tɩ bala yaa tẽnga b sẽn dag n nonge Francis Dukru wẽna maan tẽnga tɩ b gãande Francis Dukru siri ni bedre sane UEFA Tower Burkina Faso il sun yi nogo ni wisra pipi seka wotoa ni yam BF1 get bafa ina pusa Amza Barka ina konye mesore ta modron ti ri Laid El Fitra na Zakaramba la na yi la bamba no buzunogo wena konya men data championnat wa ni Coupe du Faso wa Sandrine Zouri yi sunogo ti pam pipi ni wisra seka woto ina le comptable seka la musa wate wakat piga ndigir wakat pila yembre ya BF1 Zoo